অভয়বাণী অভয়বাণী অভয়বাণী। जय गुरु श्री श्री ठाकुर पाद पद्म भक्तिपूत प्रणति समस्त जय गुरु प्रणाम। आज अभयवाणी अभय मूर्छना कार्यक्रम आज आम श्री श्री ठाकुर महाराज श्रीहस्त लिखित 6 नंबर बाणी पाठ करने जाऊे। हाँ रे मु तुम ईश्वर को भूली तुम कौन मोर भूलिबार वस्तु तुम जे मोर हृदय निकुंजर पोषा पक्षी तुमर प्रभाती तान मु प्राण ढाली देछि केवल देखुची काहार कुजन रे प्राण रे केते तरंग बही जाए प्रति मुहूर्त ही जे तुमर स्मृति जाग्रत होई मते भाव राज्य रे प्रतिष्ठित करुछि तुमने ही एई क्षणी ए हृदयर ध्यान ज्ञान और तपस्या। जय गुरु। ये बाणी ठाकुर आज ये जो अभयवाणी प्रदान करचंती एथर आम अनुभव करिवार अछि जे ठाकुर आमको केते भल पाती आम ठारू से कौन आशा करुचंती जे ठाकुर कहउचंती जे मु तुममानक पाई ईश्वर को भूलिची किंतु आम माने कौन करूचे आज यदि संघ अच्छी संघर योगदान करने भी आमको ठीक समय हो पारनी आम ठाकुर नित्य पूजा जिते ठाकुर को निमंत्रण कराऊँगी ठाकुर को डका जा पूर्व जा ठाकुर पाखे पहुँचा सेवा कार्य करवा एति करने भी आम समय पाऊने चेष्टा भी करूने जदि बा कहीं चेष्टा करुचंती बा किछि भाई और माँ मान से निष्ठा थिबारु आज सारस्वत जगत में ठीक ठाकुर सेवा पूजा हो पारुची अन्य मानक यही बाणी मध्यम आम प्रेरणा देवाक चाहूँ जे आम समस्ते चेष्टा करवा जे आज ठाकुर संघाधिवेशन अच्छी माने आमर वैश्विक कार्य को त्याग करी आम जमती ठाकुर आसन मंदिर खोला पूर्व पाखे जाए पहुँचा ठाकुर कहते जे तुम्हें माने जे मोर हृदय निकुंजर पोषा पक्षी तेणु यही पोषा पक्षी जमती निर्भर करे मालिक उपरे तार समस्त कार्यर भार मालिक करे ठीक तद्रूप आमे से करवा दरकार जे आमे ठाकुर श्रीचरण आश्रित तेणु आमे केमती कृपा लाभ करवा तांकर सेवा पूजा जेपरी भल भाव हो पार आ मोर जहाँ जहाँ मोर कर्तव्य मोर कार्य जहाँ संगे करार अच्छी मुझे जाए शीघ्र पहुँची करी ये भावना भितर आम रहा दरकार से कहले ठाकुर जे मु तुमर प्रभाती तान मु प्राण ढाली देछि माने समस्त को मु कृपा वर्षण करुच्ची किंतु केवल देखुची कहार कुजन रे प्राण रे केते तरंग बही जाउछि जे ठाकुर कृपा सर्वत्र विद्यमान बा समस्त ऊपर अच्छी किंतु आमे ताकू केते ग्रहण करि पारछे जदि वर्षा होउथिया बेले आमे जदि घर भितर ठिया बा आम ऊपर कोन वर्षा बिंदु पड़िबो तेणु आमे संघरे योगदान न करी आमे जदि घरे रहिबा आमे कहबा हो आज संघ न गले चलिबो आज मोर अमुक काम अच्छी आज ये कामटा मोर आग ना आगे ठाकुर कतिक आग जीवी यही भावना जदि आमे रहिबा ये जो कृपा वर्षण होउची ठाकुर कहले संघ मोर स्वरूप तेणु संघरे योगदान कले ऑटोमेटिक तांकर कृपा आसीजिवो ये जो ठाकुर कृपा पाइबा हेले संघ होउची मुख्य स्थान जो स्थान आम पहुँची तांकर सेवा पूजा करवा स्तोत्र वंदना करवा आरती करवा प्रार्थना करवा यही सब जिन आम कले तांकर कृपा लाभ करवा तो ठाकुर कहते जे कहार कुजन रे प्राण रे केते तरंग बही जाउची मु सेटा जानिबा को चाहूची यही बाणी माध्यम आम शिक्षा ग्रहण करवा जे मोर सत कार्य परित्याग करी गुरु कार्य निश्चय योगदान करी जमती ठाकुर कार्य निश्चक भाव हो पार से चेष्टा करी बा विशेष भाव में संघाधिवेशन सब चेष्टा करा दरकार जे कौन आम किमिति ठाकुर सेवा पूजा कले तांकर भावधारार उन्नति हो पार आ ठाकुर खुशी हेबे आ तांकर कार्य आम कर ठाकुर कहते जे प्रति मुहूर्त जे तुमार स्मृति जाग्रत होई मते भाव राज्य प्रतिष्ठा करुच्ची संघरे आम योगदान करें ठाकुर आमको खोजुंट जे पिलाटा आसनी कहीं मोर ये पुआटा कुआड़े गला ये झीटा कुआड़े गला ये माटा कुआड़े गला से जगार ठाकुर लक्ष्य करते आम जो आम संगे बसुचे बा संगे आमर जहाँ जो कर्तव्य कर्म अच्छी जे मु संगे योगदान कले मोर घर ओळेबार अच्छी दरी पकेबार अच्छी से कार्यटा तमें नगले भी हम किंतु तुम कार्यटा तुम कलनी
ସେଇଟା ଯେଉଁ କୃପା ପାଇବା କଥା ସେ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯଦି ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବା? ଆମ ମନ ନିର୍ମଳ ହେବ କେମିତି? ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କଲେ, ସଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ନାମ ଜପ କଲେ, ଆଉ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କଲେ, ଏଇସବୁ କର୍ମ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆମର ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେଉଁ କଥା କି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ହିଁ ଏଇ ହୃଦୟର ଧ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନ ଓ ତପସ୍ୟା। ଠାକୁର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାରୋଇ ଯୋଗାଶ୍ରମରେ ଠାକୁର ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ରାଜି ହେଉନଥିଲେ ଏଇ ସମାଜକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବା ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଠାକୁର ନିର୍ବିକଳ ସମାଧିରୁ ବ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହୋଇ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏଇ ଲୌକିକ ଜଗତ ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲା। ମା' ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ପଠାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ଜଗତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ବା ସେମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷଟିଏ ଗଢ଼ିବା ତିଆରି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସି ଏଇ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମା'ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବା ଜଗତଜନନୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ଏଇ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଟାକି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କଲି, ମୁଁ ନିଜେ ସାଧନର ସିଦ୍ଧ ହେଲି, ତାପରେ ବି ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ତମେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ମଠ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସେଇ ସବୁ ସମୟର କଥାକୁ ଠାକୁର ମନେ ପକାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେ ସାଧନ ଭଜନ ସବୁ ଭୁଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉନ୍ନତ ପଥରେ ନେବି ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆମଠାରୁ ଏତେ କଥା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ କୃପା ଆଶୀଷ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆମେ ଠାକୁରମୁଖୀ ହେବା, ଗୁରୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ଯତ୍ପର ନାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସଂଘରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମରେ ସହାୟକ ହେବା, ଆଉ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହେବ। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଠାକୁର ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଖି ହୋଇପାରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଲାଖି ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେମିତି ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିବୁ, ଆଉ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତକୁ ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତର କରିପାରିବୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।